Hello everybody, welcome to my channel. Thank you very much for being here. Today I have a video for people that like caramel smelling perfumes, because I'm gonna show you 3 different perfumes that smell like caramel, and I'm gonna tell you what I think about each one of them. So if you wanna see this video, please stay and watch. Okay, so the first one that I think everybody knows about it because it's very famous type of perfume, I think by now, is this one that is called Couture by Couture. And this one is a nice caramel perfume. Now to me it gives me the impression, or to me I smell some soap in it, some kind of soapy fragrance in it, soapy aroma, but very little, very tiny. I would say like a 2-3%, and the rest will be the caramel, because definitely the caramel is the start of this perfume. Now this is a good perfume, it smells nice. I think it's the type of perfume for a young girl. I think even an older woman can wear it too, but I think it's very juvenile. I think that about this one, but it's pretty good. It's not a bad perfume. Now it doesn't last long. I think maybe 4 hours, 5 hours on my skin, but I don't have complaints about that, because for 5 hours it's an okay time for me, for my perfume to wear off. So this is a nice one, and like I say, all I get is just the caramel and a little tiny weeny soapy essence, nothing else. It's a nice perfume. Now people men seems to really like this perfume. Seems like men think that this is a sexy perfume. There is a perfume that is that goes along with women pretty well. Me, I don't see so sexy, so I don't understand why men will think that this is a sexy perfume, but it is a nice perfume. Now another caramel perfume is this one that is called Fancy by Simpson. Now this one, to be honest with you, I like this one better than this one. But what's the difference between those two? This one has almond added to it. In the almond, you are actually able to smell it, which adds such a nice aroma to the perfume. It's not just the caramel but the almond together, and that combination is really nice. Turns out to be a very pleasant smelling. So I actually like this one better. Now this one is not super long lasting, but it's a little longer lasting than this one. I think with this one it's more like 7 hours or 8 hours sometimes. Closer to 7 hours I will say, but this one is a nice one. I really like this one. Another caramel essence perfume, and this one is super, in my opinion, is super cheap. I think it's like $10 or something like that. So this one is called Dalal. I'm gonna write down the names of the perfume down there in the description box in case I'm not pronouncing it incorrectly. So anyway, and it's by Dalal Al-Rehab. Now this one is a very nice, pleasant caramel. Now this one is very similar to this one, but I think the caramel in here is a little nicer. It's like when you make a dessert and you have 2 bakers, one is able to make the dessert a little better than the other one. Not that the other one did it badly, just one of the bakers was able to make the dessert a little more yummy like. So this one is good, but this one, I think let's suppose I'm not talking about perfumes. We are just talking about the dessert itself, the caramel itself. I think the baker of this caramel make a better job baking or making this caramel dessert. So I actually, and I don't want to sound mean, but I think between those two, I think this caramel smell is a little better. And this one, if you want a dude, you know, I will go for this one. In this one, like I say, it's like $10 versus this one is starting to be pricey. I think the last time I saw it was for $60 or something like that. So versus this one that is $10, and they are, to me, those two are a dupe, because they are very similar, very similar. When I smell
both of them, they smell very similar. It's just that this one is a little, like I said, like a baker that did a better job baking the caramel, making the dessert. So, but they are, to me, they are good. And this one lasts a long time on my skin, about 10 hours, something like that. It's a long time with this one. But, oh, and one more is this one right here that is called Golden Sand by Al-Rehab also. But this is not a spray perfume, it's an oil perfume. Right here. Now, it smells like caramel also, but the caramel is slightly different. It has more like a little touch of perfume. Now, what do I call a touch of perfume? To me, a touch of perfume will be something that smells kind of floral, clean, you know, like a typical perfume will be back in the day, you know. So this one to me is like, I don't know, 97% caramel and 3% touch of perfume, touch of clean flowers in there, you know, but very little, like 3% is pretty much nothing. And it's an oil perfume. Now, I don't like to apply oil perfumes because, I don't know, I'm just not into that. I'd rather to have a spray. But when you apply this, and then you can apply any of those on top, then it helps the perfume that you apply last longer. So that's a good thing about oil perfumes. Or you can apply this one on your own and it smells pretty good. Like I said, it smells like caramel, but the caramel, like I said, this one has a little perfume touch in it. Not much, just a little bit. I will say this one, like this one will be very juvenile, you know, like for a girl that is in high school or something like that, versus this one, I think it will be a little more for someone that is older. No, it still is caramel, but since it has a little perfume touch in it, I think that will make it a little more older. But if I have to choose between this one and this one, I choose this one. But if I have to, those are a dupe because they're pretty similar. But if I have to think about my wallet, I will just go for this one, to be honest with you, because this is very affordable and it's very similar to this one, very similar. Now, if I have to choose a favorite between all of them, I will choose this one, because this one, like I say, the almonds give to the caramel a special aroma that I like. So anyway, that's it for today. Thank you very much for being here. I hope that you like this video. If it is so, give me your thumbs up, subscribe to the channel and click on the bell. Thank you very much. Have a good day and I will see you next time. Bye. Hola a todos y bienvenidos a mi canal, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les traigo un video para los amantes del caramelo en los perfúmenes. Es decir, les voy a mostrar diferentes perfumes que huelen a caramelo. Si están interesados en ver qué perfumes son, los invito a que se queden y miren el video. Quiero empezar mencionándoles este perfume de acá, que probablemente muchos de ustedes ya sabrán de este perfume, que se llama Gold Couture de Couture. Bueno, este perfume huele a caramelo. Es un perfume rico, huele bien, pero yo en este perfume siento que aparte del caramelo le siento una pequeñita, un toque chiquitito de jabón, como ajabonado, ¿no? Caramelo con algo ajabonado, una esencia ajabonada, pero bien pequeñita, como el 2-3% del perfume, no más. Ahora, este perfume huele bien, es un perfume que les digo rico, pero por alguna razón, no sé por qué, a los hombres les parece, es un perfume que a los hombres les gusta, por alguna razón. Muchas personas dicen que es un perfume sexy. Ahora, yo a lo que puedo decir, cuando me pongo este perfume, sí noto que a los chicos les agrada, porque me dicen, ¿qué perfume tienes? Huele rico, ¿no? Incluso mi esposo, que no es mucho de perfumes, cuando me lo pongo, este es un perfume que le gusta, que siempre me dice, huele rico hoy día, ¿no? Le gusta. Así que este perfume a los chicos
Ahora bien, otro perfume que también es acaramelado, que huele a caramelo, es este de acá, de Jessica Simpson, y se llama Fancy. Ahora, este perfume a mí me gusta. Este perfume huele rico, pero este perfume es caramelo más almendras. Y el hecho que tiene las almendras, a mí me parece que cambia la combinación y lo hace un perfume más agradable, más placentero, ¿no? Muy rico, a mí me gusta. Ahora, no noto el mismo efecto de este perfume con este perfume, no. Este perfume a los chicos les agrada. No siempre escucho comentarios, pero con este lo normal. Pero este con este perfume sí. A mí me gusta. Me parece, en realidad, para serle honesta, me gusta más que este de acá. ¿Pero por qué? Porque este de acá es caramelo más almendras. Y las almendras se siente el aroma. Yo digo, si le tengo que dar una proporción, en mi opinión, yo digo que es un 80% caramelo y un 20% almendras. Muy rico. Muy rico. Ahora, perfume. Otro perfume que también es así de caramelo es este de acá. Y se llama Dalal Al-Rehab. Y voy a poner el nombre de los perfumes que estoy mencionando en este video ahí abajo en la cajita de descripción. Este perfume es solo caramelo. Yo no le siento nada más. Solo a caramelo. Y para mí este perfume es un clon de este perfume de acá. Ahora, este perfume tiene un precio muy económico. En cambio, este perfume yo veo que está subiendo y subiendo en precio. Pero bueno, este perfume huele muy rico. Es caramelo. La única diferencia que podría decir entre este y este es que no hablo del perfume. Imagínense a dos cocineros que hacen el mismo postre, pero un cocinero lo hace un poquito mejor, un poquito más sabroso el dulce, no el perfume, el dulce un poquito más sabroso que el otro. Y para mí esa es la idea, que este de aquí, el cocinero que hizo el dulce, lo hizo un poquito más rico que este de acá. Ahora, no digo que este sea feo y este sea rico, no, solo estoy diciendo que el cocinero que hizo el dulce, al de aquí le salió un poquito mejor, y la persona que se inspiró en el perfume, al de aquí le salió, se inspiró en el perfume del cocinero que hizo el dulce un poquito más rico. Ahora, otro perfume que también huele a caramelo es este de acá, que se llama Golden Sign y es de Al-Rehab. Y este no es un perfume en spray, es un perfume en aceite. Y a mí, para ser honesta con ustedes, no me gustan los perfumes en aceite porque no sé, no me agrada. O sea, es un rolón que te lo echas y te queda ahí el aceite, ¿no? Y a mí me parece es un poquito grasoso, no me gusta esa idea. No va conmigo eso, pero bueno. Ahora, este huele a qué? También a caramelo, pero tiene un toquecito chiquito a perfume. ¿Qué le llamo yo un toque a perfume? Le llamo algo que es floral, es limpio, un perfume típico de la época, ¿no?, de antaño, que los perfumes eran florales y eran limpios. Eso yo le noto un poquito acá, pero bien poquito, un 3%, y el resto caramelo. Ahora, por esa razón yo diría que ese de acá es un perfume de repente para mujeres más adultas. En cambio, este de acá yo noto que es un perfume para chicas más jóvenes, ¿no?, que todavía están en la secundaria, en el colegio. Aunque en realidad el perfume te lo puedes poner a la edad que quieras, ¿no? Porque es un perfume y si a ti te gusta te lo pones y se acabó. Pero bueno. Entonces, ahora, de todos los perfumes que les he mencionado, ¿cuál es el que a mí me gusta más? Este de acá. Porque el aroma almendrita combinado con el caramelo me parece un aroma muy rico, muy placentero. A mí este perfume me gusta, me parece que huele muy rico. Ahora, de estos dos, ¿cuál me gusta más? A mí ambos me parecen olores muy similares, como les digo. Para mí estos dos es un clon. Pero si tengo que elegir uno, ¿cuál elegiría? Yo compraría este por el precio, porque este tiene un precio económico. En cambio, este de acá, el precio, a lo que yo lo he visto últimamente, es un precio carito. No, para mí, yo me quedo con este por el precio. Ahora, este de acá, la ventaja de este de acá es que si este perfume de acá dura poco,
unas 4 o 5 horas. Este de acá me dura un poco más, unas 7 horas. Y este de acá sí dura bastante. Dura bastante, les digo que unas 10 horas me dura este perfume. Pero algo que pueden hacer con este de acá es cuando te lo echas, ¿no? O bueno, te lo echas y encima te echas el perfume. Y las dos combinaciones juntas hacen que el perfume, ¿no? El spray te dure más tiempo. Porque como este es un aceite, ¿no? Hace que el perfume que te eches tenga mayor longitud. Ahora, cuando ustedes utilicen un aceite, siempre asegúrense que el DNA del aceite sea similar o sea el mismo al perfume que se van a echar, ¿no? Por ejemplo, este es caramelo, 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 caramelo. No se van a echar caramelo, ¿no? Aceite de perfume con olor a caramelo y se echan un perfume en spray de rosas. No, no, no. Tiene que ir en la misma línea, en la misma idea. ¿Okay? Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Espero les haya gustado este video. Si es así, denme sus deditos arriba, suscríbanse al canal y háganle clic en la campanita. Muchas gracias una vez más. Que tengan un bonito día y nos vemos hasta la próxima. Adiós.